Grabe gyud ang kamaayo sa mga trabahante sa barangay kabaksanan mga ka-Facebook tungod kay bisan ni adto mi dito kadlaw na kay bago pa magi sila nigikan akong igagaw kauban sa iyang asawa kay ni asawa kuan na gid kanang paminon akong mga anak na ba kay kato ni agi wa man na dayon kay mura ganing panahot na siguro to karon mga ka-Facebook bago pa lang yun ni adto mi sa barangay kay ni testing mi og kontak sa dire paminaw na matulog moto nga ni adto mi dito kung nakita nga grabe yung effort ba effort yun sa driver sa iyang kauban salamat yung kayo sa ilahang pagkamaayo yun sa ilahang kapitan sila mga kaunsilor salamat yung kayo sa inyong kamaayo kay bisan bunawan ang taga Bunawan San Antonio Son 7A ang kining Son 7 diri bali ang pasyente dili sakop sa barangay kabaksanan pero yatiman yun ba yatiman yun tanawan yun nga video sunod ani mga ka-Facebook aron mga makita gyud ninyo barangay ka natugin mi sa barangay kay tuwa man sila dito natulog kay ug wala sila dito adto na ko silang balay kami doon timing kayo pag naog na mo mata sila ba mao na siguro ginigaw sakit na yun sakit na mao na ni mao na ni uban ka te basta mao na siguro ni sakit na yun sakit na gina di na kita madadin sulod atong permero man manatong kabirak sa sulod oh mo sunod lagi kog maayeng buntag ano yung mama gira kamay ni kay lagi upa lagi sa buntag mo sunod kog yun nalaw Dara are. Dara. nabali na diyan na maagi salamat kayo Brad mayong pagbiyahe salamat kayo sige ato na sila